kilometers. Okay. 3 kilometers. May 13 pa. Saan pa ako? Okay. Sakto. 5K. Okay, sa may mukbang area. Tubig nila, tubig. Alright. So, pakyat tayo ngayon sa may Bimi. Tingnan mo naman nga ang view. Yan. Shoutout sa apat na pogi na parting. Yan. Pagtag Highlanders. Sarap. Okay. Bukas. Narating ko rin ang huling turning point. Yan. Ito ka pala yung view. Pag-aatin ka ng mga fun run dito sa Baguio. Yan. So, 9 kilometers. 9.2. May 6 pa. Ay, 7. Okay. So, 10 kilometers. Lakad muna. At akyat. Yo! Okay. Lapit na. 11K, 5K na lang. Plus 5K. 10 kilometers na lang. 13.1 na kami. So 15K na kami. 1 kilometer na lang for Togwan. Tagtag Highlanders. So 400 meters na lang. Nabutan na kami ng haring araw. Yan. For the final 2. 200 meters. Yan lang. Step. 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 Left, 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 right, left, 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 left. Ah! Okay. Woo! We're done. Okay. 16 kilometers. Good job.